Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. खुशामदीद इस ज़बरदस्त तजज़ियाती प्रोग्राम में आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प है, यानी वो कौन सी असल चीज़ें हैं जो दुनिया भर में ख़वातीन को कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाती हैं। हम महज हवाई बातें नहीं करेंगे बल्कि 4 मुख्तलिफ खित्तों का मुस्तनद डेटा देखेंगे। ये एक तरह की मास्टर क्लास है जिसमें ठोस शवाहिद की बुनियाद पर हम असल कामयाबी का राज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। हमारा आज का खाका कुछ यूं है। पहले बाख्तियार बनाने की सुतून, फिर सेहत, तालीम और खुद की देखभाल, इसके बाद माइक्रो फाइनेंस और घरेलू कंट्रोल, फिर कारोबारी महारतें और बका, और आखिर में तरक्की की लगन। और हाँ, ये डेटा हमें अमेरिका के कैंसर क्लिनिक्स से लेकर दही पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया तक के एक शानदार सफ़र पर ले जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के स्तून। इस आलमी डेटा को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम एक मजबूत बुनियाद कायम करें। अब हम सोच सकते हैं कि बाइख्तियार बनने का असल मतलब क्या है। ये तारीफ पाकिस्तान में होने वाली एक शानदार तहकीक से ली गई है। ज़रा गौर करें, यहाँ साफ बताया गया है कि हकीकी मायनों में बाइख्तियार होने का मतलब सिर्फ वसाइल का मिल जाना नहीं है, बल्कि उन फैसलों में बाकायदा हिस्सा लेना है जो जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। मतलब वसाइल के साथ साथ फैसला साजी की ताकत का होना बिल्कुल लाजमी है। और मज़े की बात यह है कि इन चारों तहकीकात का सारा निचोड़ बड़ी खूबसूरती से इन 3 सुतूनों में सिमट आता है: इल्म, मालियात पर बराह रास्त कंट्रोल और काबिलियत। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कामयाबी का ये तरीकाकार आपको हर जगह एक जैसा ही मिलेगा। यही वो 3 बुनियादी सुतून हैं जिन पर ये पूरी इमारत खड़ी है। चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सेहत, तालीम और खुद की देखभाल। और इसे समझने के लिए हम अपने पहले स्तून यानी इल्म पर बात करेंगे और सीधे अमेरिका के एक देही क्लिनिक का रुख करेंगे, जहां कीमोथेरेपी करवाने वाली 70 ख़वातीन पर एक बहुत दिलचस्प तहकीक की गई। ज़रा सोचिए, कोई मरीज़ कीमोथेरेपी के इन शदीद और थका देने वाले मुज़र असरात जैसे मतली या ज़बरदस्त बेचैनी का मुकाबला कैसे कर सकता है? ये कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल अगर मरीजों को अपनी देखभाल के बारे में सही रहनुमाई ना मिले तो वो तंग आकर अपना इलाज ही बीच में छोड़ देते हैं। और ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से वाज़े करती है कि तालीम कितना बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है। तजुबाती ग्रुप को 20-20 मिनट की 2 मालूमाती ऑडियो टेप्स दी गईं और उनकी ज़ुबान इतनी आसान रखी गई जैसे 5वीं जमात के बच्चे के लिए हो। आप नतीजा देखें, जिन लोगों ने ऑडियो टेप सुनी उन्होंने अपनी अलामात को कई बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया और उनकी बेचैनी भी काफ़ी हद तक कम हुई, जबकि कंट्रोल ग्रुप बस रिवायती तरीकों में ही उलझा रहा। इससे हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि इल्म फराहम करने के आसान तरीके जैसे कि ये ऑडियो टेप्स वाकई कमाल कर सकते हैं। ये पढ़ने लिखने की मुश्किल को तो दूर करते ही हैं, साथ ही क्लिनिकल घबराहट को भी कम करते हैं। मरीजों को उनकी अपनी सेहत पर कंट्रोल और खुद मुख्तारी देने के लिए ऐसे टूल्स का होना बिल्कुल नागुज़ीर है। अब बारी आती है तीसरे हिस्से की, माइक्रो फाइनेंस और घरेलू कंट्रोल। यानी अब हम अपने दूसरे सुतून की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके लिए हम सीधा पाकिस्तान के ज़िला बहावलपुर चलेंगे, जहां 6000 ख़वातीन के डेटा का एक ज़बरदस्त जायज़ा लिया गया। 70%, जी हाँ, दुनिया की गरीब तरीन आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। इसीलिए तो गुर्बत के खात्मे के लिए माइक्रो फाइनेंस को एक इंतहाई अहम हथियार समझा जाता है। लेकिन जैसा कि हम अभी देखेंगे, शर्त यह है कि उसे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ज़रा इस जुमले पर गौर करें कि महज पैसे दे देना काफ़ी नहीं है। इस तहकीक में मुहक्किकीन ने बाइख्तियार होने को मापने के लिए बाकायदा एक इंडेक्स बनाया, जिसमें 5 अहम घरेलू फैसलों को शामिल किया गया: बच्चों की सेहत, तालीम, रोज़मर्रा के खरीदारियाँ, शरीके हयात का इंतखाब और घर की बचत। मतलब क्या खातून इन फैसलों में शामिल है? अब ज़रा इस डेटा की तकसीम देखें, ये वाकई आंखें खोल देने वाली है। आदादो शुमार बताते हैं कि वो कर्जे जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जारी किए गए थे, उनमें से तकरीबन 1/3 तो असल में उनके शौहर, वालिद या मर्द रिश्तेदारों ने अपने तसर्रुफ़ में ले लिए, यानी कर्ज खातून के नाम पर और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। तो यहाँ सबसे अहम और हैरान कुन नुक्ता ये उभर कर सामने आता है, इस तज्ज़िये में फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। माइक्रो फाइनेंस से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, बच्चों की तालीम और सेहत के मामलात में बेहतरी तभी आती है जब खातून खुद उन पैसों का बराह रास्त कंट्रोल रखे।
اگر پیسے کا کنٹرول مرد رشتہ دار کے پاس چلا گیا تو اس قرض کا خواتین کی ترقی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ چلیے اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، کاروباری مہارتیں اور بقا۔ یعنی اب ہم اپنے تیسرے ستون قابلیت کی بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم جنوبی افریقہ کے شہر ایسٹ لنڈن میں خواتین کے ملکیت والے 145 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیے، نئے کاروباروں کے ناکام ہونے کی حقیقت کافی تلخ ہے۔ زیادہ تر نئے کاروبار اپنے پہلے 5 سال بھی نہیں نکال پاتے، اور خواتین کے لیے تو یہ سفر اور بھی کٹھن ہے، کیونکہ انہیں سرمایہ کی کمی کے ساتھ ساتھ روایتی تعصبات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں کاروبار کو بچانے کے لیے کچھ خاص اندرونی صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سی مہارتیں ہیں جو کسی کاروبار کو ڈوبنے سے بچاتی ہیں؟ محققین نے چند انتہائی اہم صلاحیتوں کی نشاندہی کی ہے، جیسے اختراعی مہارتیں، خطرہ مول لینا، نئے آئیڈیا سوچنا، مواقع کو بھانپ لینا اور تخلیقی صلاحیت۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک عام سی کارکردگی کو ایک منافع بخش کاروبار میں بدل دیتی ہیں۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ اعداد و شمار ہیں۔ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جدت، نئے آئیڈیاز پیدا کرنا اور خطرہ مول لینے کی صلاحیت کا ایک کاروبار کی بقا اور ترقی کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے۔ یہ صرف کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ بالکل ٹھوس شماریاتی حقائق ہیں۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں، ترقی کی لگن۔ جب ہم علم، مالیاتی کنٹرول اور قابلیت یعنی ان تینوں ستونوں کو ملا دیتے ہیں تو آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ظاہر ہے کچھ بڑا کرنے کی لگن۔ ذرا آسٹریلیا میں ہونے والی اس تحقیق پر نظر ڈالیں۔ یہ ان تمام پرانی اور دقیانوسی تصورات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے جو کہتے ہیں کہ خواتین جو گھر سے کاروبار چلاتی ہیں وہ بس ٹائم پاس کر رہی ہیں یا انہیں کاروبار بڑھانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہوتا۔ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کڑیاں کیسے آپس میں ملتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خواتین کی ملکیت والے آدھے سے زیادہ گھریلو کاروباروں نے اصل میں ترقی کی ہے اور تقریباً 3/4 مستقبل میں اپنے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بااختیار ہونے کے وہ بنیادی ستون اپنی جگہ موجود ہوں تو آگے بڑھنے اور معاشی ترقی کا یہ سفر خود بخود تیز ہو جاتا ہے۔ تو امریکہ کے کلینک سے لے کر پاکستان اور پھر جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا تک کے اس حیران کن سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، اگر صحت کی تعلیم تک رسائی ہو تو انسان اپنی دیکھ بھال خود کر سکتا ہے۔ اگر سرمایہ پر براہ راست کنٹرول ہو تو وہی اصل میں بااختیار بناتا ہے، اور اگر مخصوص کاروباری مہارتیں ہوں تو وہ کاروبار کو ناکامی سے بچاتی ہیں۔ بااختیار بنانا محض کوئی فیشنیبل لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ اور عالمگیر عملی طریقہ کار ہے۔ ہم اس تجزیاتی پروگرام کا اختتام اس بہت ہی فکر انگیز سوال پر کریں گے۔ اب جب کہ ہم ٹھیک جان چکے ہیں کہ اصل میں کامیابی کے محرکات کیا ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی معاشرے اس ثابت شدہ اور شاندار صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے وسائل اور علم کی بہتر تقسیم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ اصل ترقی اسی سوال کے جواب میں چھپی ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.